Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours de l'immunité innée, acteurs moléculaires et structures de reconnaissance. D'abord, c'est quoi l'immunité innée? L'immunité innée, c'est l'immunité naturelle, l'immunité non spécifique, يعني المناعة الطبيعية اللي ما يتحققوش فيها des structures spécifiques. Parce que dans l'organisme, on a deux types d'immunité. On a l'immunité innée et on a l'immunité adaptative. L'immunité adaptative, c'est une immunité spécifique. فيها ثاني دو تيب l'immunité cellulaire يعني المناعة ذات الوساطة الخلوية والليمونيتي هيمورال اللي هي المناعة ذات الوساطة شكون نقولها الخلطية. دونك نبداو بالانترودكسيون. قالك l'immunité et l'infection sont indissociables. واش معناتها؟ dès qu'on a une infection اللي هي agression تاع le corps يعني le corps تاعنا جاه جسم غريب راح تكون عندنا ديفلوبمون تاع ليمونيتي. وكما قلنا ديجا عندنا دو غران تيب تاع ليمونيتي اني ناتوريل اي اكيز ادابتاتيف يعني المناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبه. نشوفوا لي كاركتيرستيك جينيرال تاع ليمونيتي اني. عندنا دي ميكانيزم دو بروتيكسيون. هاد لي ميكانيزم دو بروتيكسيون هما حمايه طبيعيه مدهم لنا لو كور تاعنا. عندنا des mécanismes physiques, cellulaires et humoraux. Physiques هما les mécanismes mécaniques. يعني كاين le revêtement cutano-muqueux, كاين le péristaltisme intestinal وكاين les ciliatures bronchiques. نبداو بالوحده. Le revêtement cutano-muqueux هو la peau. La peau et les muqueuses. La peau عندها دور في الحمايه كونتر كامل واش كاين في l'environnement كاع نخبطوا يدنا ولا اي عفسه. عندنا لابو تاعنا برا اللي هي ليبيديرم لا كوش لا بلو سوبرفيسيال اللي هي ليبيديرم هي اللي تحمينا من هاد الصوالح. و بون لابو عندها دي سيكريسيون بصح لي سيكريسيون يدخلوا في الهيمورو يعني يدخلوا في حفايس شيميك. نروحو ثانيك لو بيريستالتيزم انتستينال. لو بيريستالتيزم انتستينال هو الحركه تاع الامعاء يعني سي بور لا ديجيستيون تاع لي زاليمون يعني تاع الماكله. لي سيلاتور برونشيك نلقاوهم في لي برونش. الدور تاعهم هو شنو نقولوا ليبوراسيون تاع الليغ يعني ينقوا الهواء باسكو لي سيلاتور برونشيك هما شعيرات يتحركوا في لي برونش تاعنا باش ينقوا الهواء. نروحوا لي ميكانيزم سيلولير. عندنا لي سيلول فاغوسيتير وعندنا لي سيلول انكا. لي سيلول انكا سون دي سيلول سيتوتوكسيك ناتورال كيلر. وعندنا دي ميكانيزم هيمورو كيما لي ليزوزيم لي كومبليمون لي انترفيرون. Les lysozymes c'est surtout antibactérien et les interférons c'est surtout antiviral. Normalement je vous renvoie le cours. Caractéristiques générales de l'immunité innée, elle repose sur des mécanismes rapidement mobilisables. يعني صوالح déjà ils sont prêts. ماشي كيما l'immunité adaptative وين سي اندكتيبل وين يطولوا باش لا برودكسيون تاع لي زيل بي يطولوا باش لا برودكسيون تاع لي زيل تي. باغ كونطخ l'immunité innée راهي دائما بريت. عندنا لي فاغوسيت لا فاغوسيتوز اللي فيها الفاغوسيتوز في البلعامه فيها لي ماكروفاج لي بولينوكليير نوتروفيل. لا سيتوتوكسيسيتي exercée par les zinca les enzymes hydrolytiques les radicaux oxygénés. donc نشوفوا واش يديروا بلي radicaux oxygénés في لا فاغوسيتوز. عندنا لو كومبليمون عندنا لا فوا التيرن لا فوا ديليكتين. ما عندناش لا فوا كلاسيك. علاش؟ باسكو لا فوا كلاسيك باش ال ساكتيف لازم لها دي زونتيكور. في ليتاب انيسيال تاع لاكتيفاسيون تاع لا فوا كلاسيك دو كومبليمون عندنا لي زونتيكور وباش يكونوا كاينين دي زونتيكور لازم يكونوا كاينين دي زيل بي. لي زيل بي وين نلقاوهم في ليمونيتي ادابتاتيف ما كاينش في ليمونيتي اني. باغ كونطخ لي فوا تاع التيرني لي فوا ديليكتين ما يسحقوش لي زونتيكور باش يساكتيفاو. Bon, la première ligne, c'est les barrières anatomiques. Les barrières anatomiques, ils sont constitutifs. يعني راهم déjà كاينين. Alors que كاين des barrières ou la des mécanismes يكونوا inductibles. Inductible معناتها لازم لهم activation كيما la réaction inflammatoire. Les barrières anatomiques كيما la peau ou inductible par exemple la réaction inflammatoire. Donc la première ligne de défense c'est les barrières anatomiques.
En deuxième ligne, on a l'inflammation. L'inflammation, c'est l'iltihab. Donc, détailler la première ligne de la défense, c'est la barrière anatomique. La barrière anatomique, c'est la peau. La peau fait 1,7 m² de surface. C'est une barrière physique assurée par la couche cornée qui est composée de 5 à 10 couches de kératinocytes et nucléés contenant de la kératine et plusieurs protéases. Donc, هنايا كما راكم تشوفوا من الفوق كامل في لابو عندنا les kératinocytes. هاد les kératinocytes normalement c'est des cellules اللي يمدونا la kératine. Ou des protéases aussi ont un rôle dans la protection de la peau contre les facteurs environnementaux. Sinon, la peau qui a une fonction de barrière chimique pour les sécrétions. Mais les sécrétions, on a la mélanine. La mélanine qui est la couleur de la peau. La mélanine, elle est sécrétée par la peau, il y a la couleur de la mélanine, elle protège contre les ultraviolets. Le pH acide de la peau, il élimine les bactéries. Les acides gras libres ont une activité antibactérienne aussi contre les gram positifs. Et on a des peptides antimicrobiens qui sont sécrétés par les cellules kératinocytes, mastocytes, neutrophiles et sébocytes. On a la barrière qui est constitutive ou qui sont inductibles. لازم activation باش يتسكريتاو. La réaction inflammatoire فيها 4 signes cardinaux. واش معناتها 4 signes cardinaux؟ معناتها أربعة علامات تاع l'inflammation اللي يكونوا دايما كاينين اللي هما لا fièvre, l'œdème, rougeur et douleur. l'œdème خلاص يقولوا لكم tuméfaction يعني انتفاخ. la fièvre الحرارة. l'œdème c'est انتفاخ. la rougeur c'est الاحمرار et la douleur. L'inflammation هذه كيفاش تبدا par une lésion tissulaire. Une lésion tissulaire va provoquer une inflammation. Le corps راح يدافع على les constituants تاعو. L'inflammation elle a pour but de détruire l'agent pathogène, mais dès que تخلص لازم تبدا la réparation. يعني on va cicatriser avec le tissu اللي صرافت فيه l'inflammation parce que l'inflammation elle va induire des dégâts au niveau de tissu agressé. Mais par contre, bon, l'effet bénéfique c'est la destruction de l'agresseur. Mais comme toujours, إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. Les effets néfastes c'est la destruction de la tissu parce qu'en fait l'inflammation لازم تخلص qui تصير la destruction de l'agent pathogène. Si مرمد صارت la destruction de l'agent pathogène تبقات l'inflammation هنا elle va passer à un état de chronicité. هتولي chronique. Ou si elle est chronique, elle va induire des nécroses, des lésions au niveau des tissus impliqués et des cicatrices. Donc l'inflammation, le but c'est de détruire l'agent pathogène. Et normalement, une fois l'agent pathogène est détruit, تحبس l'inflammation ou تبدا la réparation. L'inflammation est la conséquence de l'activation les cellules impliquées dans l'inflammation. On a les plaquettes, les mastocytes, les protéines sériques, on a les coagulations, kinine et fibrinolyse et compléments. Bon, la coagulation, c'est تخثر تاع الدم. Les kinines, c'est des protéines impliquées dans la coagulation normalement. Et la fibrinolyse, normalement, c'est la dernière étape de la coagulation, c'est pour liser le caillot sanguin qui a été formé. Et on a le complément, les deux voies théo, l'alterne et lectine. Bon, les protéines ou les mécanismes vont aboutir à quoi? Vont aboutir à une vasodilatation. Et là, une vasodilatation. Parce que au niveau d'un tissu, déjà l'inflammation, les tissus vascularisés seulement. Parce que les autres tissus, ils ont une vascularisation, les cellules de l'inflammation. Du coup, qui a une inflammation, les tissus اللي يكونوا في voisinage تاع هذاك les vaisseaux اللي يكونوا في voisinage تاع هذاك le tissu واش يصرى لهم؟ لازم تصرى لهم une vasodilatation. لازم le sang il stagne في هذاك لازم الدم يحبس في هذاك البلاصه اللي صارت فيها لا ليزيون. علاش؟ باسكو الدم فيه لي بروتيين وفيه لي سيلول اللي نسحقوهم في هذيك البلاصه. ثانيك
تما تصرا لا فازوديلاتاسيون باش نحبسوا الدم في هذيك البلاصه ونمدوا لها لي بروتين اللي تحقهم نمدوا لها لي سيلول اللي تحقهم. Voilà, il y aura une augmentation de la perméabilité vasculaire. زيد la perméabilité vasculaire باش تصرا لا diapédèse تاع لي سيلول يعني يخرجوا لي سيلول من الفيسو ويروحوا لو تيسو. Voilà, marginalisation des polynucléaires neutrophiles diapédèse. Normalement, vous savez que les polynucléaires neutrophiles, c'est les premières cellules qui arrivent au site de l'inflammation. Diapédèse, يخرجوا les polynucléaires neutrophiles من le vaisseau ويخرجوا بدك نشوفوا واش يديروا. وعندنا une hyperthermie locale علاش باسكو لي سيلول الدم كامل لي ميكانيزم بيصراو في ديك البلاصه ملي راح تكون عندنا une chaleur une production d'énergie. فوالا في هاد الشيما نورمالمون سي ريكابيتولاتيف تاع واش هضرنا مي ما شويه مخلط مي بون. هنا يقدر كيقول لك بليك فوالا كاين دي بولينكليير نوتروفيل دي بروتين بلازماتيك ليمفوسيت مونوسيت سي لي سيلول امبليكي في الانفلاماسيون. هنايا سي لو فيسو راهو فازو ديلاتي كاين ان اسباس بين لي سيلول اندوتيليال منو راح يتصرى la diapédèse تاع les cellules. هاد les cellules يروحوا للانتيسو وين ils vont phagocyter et détruire l'agent pathogène. Voilà, قال لك هنا ثانيك même les cellules endothéliales ils vont aussi شنو نقولوا يحفزوا l'inflammation par la sécrétion نتاع des protéines اسمهم médiateurs de l'inflammation. بون نروحو لا فاغوسيتوز. لا فاغوسيتوز دونك تعرفوها كامل سي البلعامه اهو تجيكم سهله. Bon, première description, démonstration de l'efficacité de la phagocytose comme mécanisme de défense naturelle. Les bactéries ingérées. Bon, les bactéries ingérées, il y a des bactéries qui seront détruites. يعني تقدر la phagocytose دير لهم une lise يعني تقضي عليهم. Par contre, il y a des bactéries qui vont persister à l'état latent dans le phagocyte, pardon. هادوما لي بكتيري اللي عندهم كيفاش نقولوا une pathogénicité une certaine virulence عندهم دي ميكانيزم دو ديفونس على روحهم يعني يدافعوا على روحهم وين يقدروا يعيشوا داخل لا فاغوسيت داخل لا سيلول تاع لا فاغوسيتوز وبلا ما تصيرلهم اون ديستركسيون بلا ما تصيرلهم اون ليز. وكاين اللي اون بلوس يقدروا هادو باسكو على تاع لاطونش معناتها سوبات يعني ما يتصيرلهمش ملتيبليكاسيون يعيشوا برك. alors que كاين دي بكتيري يقدروا تصيرلهم ملتيبليكاسيون في الفاغوسيت. كيفاش تصرا لا فاغوسيتوز؟ عندنا 3 زيتاب. عندنا لو شيميوتاكتيزم لوكوموسيون معناتها الانجذاب ومن بعد عندنا لا كابتور يعني الاحاطه ومن بعد عندنا لوندوسيتوز اي ديجيستيون يعني البلعامه أو شنو نقولوا لها نسيت التحلل ولا عفسه هكا مي بون ديجيستيون سي هي نورمالمون عفسه هكا. Chimiotaxisme et locomotion. Migration orientée des phagocytes. Migration orientée des phagocytes. Je m'entends. Les phagocytes راهم في لو فيسو. وحنا نعيطوا لهم لو سيت دانفلاماسيون. كيفاش نعيطوا لهم؟ نعيطوا لهم بدي فاكتور شيميوتاكتيك ولا دي ميدياتور. شكون هما؟ d'origine bactérienne, le FMLP, le formol méthionine-phénylleucine ولا le FMP formyl phényne pardon méthionine phénylleucine. Bon, هادو c'est des petites formulées d'origine bactérienne. Je m'entends. La bactérie elle sécrétهم mais ils vont genre appeler aux phagocytes, font appel aux phagocytes. كاين des fractions تاع complément. Normalement le cours تاع les compléments درتو بلي عنده une activité chimiotactique les C5A et les C560 les C5B pardon. Et on a aussi les facteurs d'origine leucocytaire, les LTB4, PAF, les chymokines, chylarakinine, kallikreïnine, produits de dégradation de fibrine, PDF, et les prostaglandines.
نروحوا la deuxième étape تاع la phagocytose اللي هي la capture يعني الإحاطة. soit la cellule phagocytaire تقدر تحكم la bactérie وحدها, soit elle a besoin des opsonines. normalement قريتوا شنو هما les opsonines. les opsonines كيفاه نقولوا حنايا عفسه تعاونها باش تعقل هذيك لا بكتيري. ديجا هنا نورا لك لا فوتو سي دي زونتيكار. كاين بليزيور اوبسونين منهم عندنا لو سي 3 بي اي, لو سي ار 3, لو فراغمون كونستون تاع لي زي جي جي, هذا لا اون بلو, لا مكتوب اون بلو. دقيقه نجيبو ستيلو. فوالا هنايا le fragment constant تاع les EGG, les C3B et CR3 تاع le complément, C1Q, CRC1Q ثاني تاع le complément. voilà هنا البكتيري راهي opsonisée par des anticorps. وهنايا عندنا la cellule phagocytaire. et ça concerne pas que les bactéries, hein. هنا في هاد لا فوتو يوريك بلي كاينه une levure opsonisée phagocytée. نروحو la troisième étape اللي هي l'endocytose et la digestion. d'abord عندنا هاد l'étape فيها deux étapes, فيها la formation تاع الفاغوزوم ومن بعد la formation تاع الفاغوليزوزوم اللي تصرا فيه la destruction تاع la bactérie. la formation تاع الفاغوزوم فيها plusieurs étapes. تصرا فيها l'augmentation تاع la consommation d'oxygène, donc نشوفو علاش parce qu'il y a production تاع les radicaux libres. عندنا une augmentation de la production de l'acide lactique. bon, tout ce que je cite c'est des facteurs اللي راح يعاونوا الخليه باش تحلل هذيك لا بكتيري باش تصرالها لا destruction. stimulation تاع لي cycle d'exose monophosphate. بعدنا formation تاع le phagolysosom, تصرا l'acidification تاع الفاغوزوم. عبالنا بلي les acides c'est des puissants lyseurs تاع les bactéries. لو رول تاع لي غرانول يا اخي على بالنا بلي كي نولو فاغوليزوزوم يولو عندنا دي غرانول يعيطوا لهم لي غرانول ازوروفيل. فوالا عندنا بليزيور غرانول, قال كاين غرانول بريمير اي سكوندير اي سي سبيسيفيك دي بولينوكليير نوتروفيل. نشوفوا لي ميكانيزم. لو lésosomes pardon, généré par l'appareil de Golgi, contient beaucoup d'enzymes lytiques. صح هاد les enzymes هما اللي vont détruire la bactérie. on a des nucléases, des protéases, des glycosidases, lipases, phosphatases, sulfatases, phospholipases. Vous devrez savoir juste qu'il y a des enzymes au niveau des lysosomes qui vont détruire les bactéries. Le pH, on a c'est acide et de 5, et la taille 0,05, la taille de lysosome 0,05 à 0,5 micromètres. Voilà, c'est un schéma récapitulatif les étapes de la phagocytose. J'ai mon stylo. On a quoi? On a d'abord la membrane du phagocyte enrobe le microbe. Bon, les microbes se lient aux récepteurs des phagocytes. On a des récepteurs راح يتليو مع les microbes. bon, les microbes ont des antigènes, et les antigènes ils vont se lier مع les récepteurs اللي رانا نلقاهم في la surface تاع le phagocyte. ومن بعد une fois liés صرا هذيك الاخر شنو نقولوا لها الارجل الكاذبه, يعني الاحاطه تاع لا بكتيري. ومن بعد une fois صار الاحاطه لا بكتيري هذيك راح تكون في الفاغوزوم. من الفاغوزوم تولي هاو فوالا فاغوزوم قدامو الليزوزوم. هذا الفاغوزوم صاروا فيوزيون مع ليزوزوم يولي عندنا فاغوليزوزوم. فاغوليزوزوم هو الصح في لا ديستركسيون تاع لا بكتيري parce qu'il va générer des enzymes, des anions, superoxydes, voilà, des produits qui vont détruire la bactérie. On va les voir après. Voilà, la bactéricidée. La bactéricidée, bactéricide, cide معناتها tue, donc il va tuer la bactérie. Mécanisme de lyse des agents bactériens grâce à des agents produits dans les lysosomes des macrophages et des PNN. Explosion respiratoire. En fait, il y a deux types de bactéricidés. Normalement, on a un type qui dépend de l'oxygène et qui va générer des radicaux libres oxygénés. Et il y a un autre type qui ne dépend pas d'oxygène. Normalement, on va les voir
au fur et à mesure qu'il faut tous les diapos. L'explosion respiratoire هادية راح تمد لنا des radicaux libres. Les radicaux libres c'est des anions superoxydes ou bon plusieurs types d'anions. Ça les produits les produits oxydants ils vont tuer la bactérie mais ils ont des effets très néfastes sur les cellules elles-mêmes et sur les tissus. Donc une fois genre la bactérie est détruite, لازم تحبس هذيك la phagocytose ou parce que les produits ils sont toxiques que pour l'organisme et pour la bactérie. Voilà, elle implique deux voies la bactéricité. Une voie dépendante de l'oxygène et une voie indépendante de l'oxygène. La voie dépendante de l'oxygène, elle va générer les produits plutôt oxydants. L'explosion respiratoire génère d'importantes quantités de métaboliques toxiques, de l'O2, puissants agents antimicrobiens. Les taux pour voilà, ils sont néfastes pour le phagocyte lui-même et pouvant endommager les tissus environnants. Bon, normalement c'est pas important. Il y a trois réactions. Trois enzymes, le NADPH oxydase, le séparoxyde dismutase et myéloperoxydase, et qui vont générer à partir de l'oxygène et un autre produit bien sûr, ils vont générer des radicaux libres. Les radicaux libres, ils vont exercer un effet où là ils vont détruire les bactéries. L'action des bactéricides des phagocytes dépendant de l'oxygène, phagocytose, sera l'explosion respiratoire, génération des produits toxiques dérivés de l'oxygène. Normalement, le plus puissant, c'est l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, O2 de moins. Le peroxyde d'oxygène, oui, l'oxygène, oui, c'est un produit très toxique. Le radical hydroxyle, OH-, les hypohalites, les OCl-, les ions halides Cl-, et l'oxyde nitrique NO. Ces dérivés oxygénés produits participent à la destruction de microbes ingérés. Voilà la deuxième, les indépendants de l'oxygène. Déversement du contenu des granules dans le phagosome. Voilà, on a déjà appliqué des granules. Où je fais les granules, les défensines. Normalement, c'est des peptides ou plutôt c'est de nature protéique. L'action de Ham concerne le peptidoglycane dans les grammes positifs. Les bactéries qui ont grammes négatifs, grammes positifs. Les grammes positifs, la paroi de Ham elle est composée essentiellement des peptidoglycanes. Donc les défensines ils vont détruire les peptidoglycanes et ensuite il y a la liste de la bactérie. Protéines cationiques actives à pH alcalin. Cationiques, des cations. Ils vont être activés à pH alcalin. Le mécanisme d'action est à pH alcalin. BPI, les enzymes, même les lysozymes, ils vont avoir une action sur les bactéries gram positives. Lactoferrine, hydrolase acide, protéase. Bon, toutes ces protéines, enzymes, ils vont détruire ou aider à détruire la bactérie. Là aussi, c'est une photo. On peut pas dire que c'est récapitulatif mais voilà, il y a plusieurs détails. Normalement vous devez juste savoir que le microbe il va se lier à la cellule phagocytaire. Oui, il va induire l'activation de la cellule, des produits production les produits chimiotactiques ou là on a les oxydases على الفاغوسيت on a les enzymes on a les produits les oxydants on a les cytokines et voilà les cytokines يعاونوا في l'amplification de l'immunité adaptative parce que comme vous savez l'immunité innée elle fait appel à l'immunité adaptative علاش parce que des fois l'immunité innée يعني المناعه الطبيعيه elle n'arrive pas ما تقدرش تقتل هذاك le microbe. Du coup il y a déjà يتوجد في l'immunité adaptative باش اذا هي ما قدرتش تقتل الميكروب تتدخل l'immunité adaptative. بون نعاود نولي الاول نقول لكم عفسه على بالنا بلي كاين 3 نيفو تاع l'immunité في الكور. الاولى سي لي باريير هذوك اللي شفناهم يعني لا بكتيري دابور حتكون مع لي باريير الانتراكسيون حتكون مع لي باريير. اذا قدرت تفوت على لي باريير
وما صارتلاش ديستركسيون، يعني لي باغيير تاعنا الاولى ما نجحوش، تروح للدوزيام لين دو ديفونس اللي هي لانفلاماسيون لا فاغوسيتوز وكلش. اذا قدرت تفوت هذيك لا لين راح تروح ليمونيتي ادابتاتيف. stimulation des mastocytes, eosinophiles et macrophages via les PRR. Les PRR, c'est les récepteurs. Normalement, vous savez que l'immunité innée, malgré c'est inné, c'est naturel, mais elle implique un certain type de récepteurs. Les HOMA, les PRR, ou la famille la plus connue, c'est les TLR, Toll-like receptors. Les Toll-like receptors, ils ne sont pas spécifiques d'une espèce bactérienne. Ils sont spécifiques d'un groupe de bactéries. Mais c'est une immunité innée parce qu'elle n'est pas spécifique d'un seul type. Elle reconnaît plusieurs types de bactéries. Les TLR, ils vont normalement se fixer ou bien interagir avec les PAMPs. Les PAMPs, c'est des antigènes pour les bactéries. Ou les PAMPs, c'est pas spécifique, plusieurs bactéries. À la bien, les TLR, ils peuvent reconnaître les PAMPs. Et toutes ces interactions entre bactéries et cellules, ils vont produire ou là ils vont induire la sécrétion de plusieurs métabolites et plusieurs chimioattractants et médiateurs. Mais les médiateurs, les prostaglandines. Les prostaglandines, l'action principale, c'est la vasodilatation dans le vaisseau. On a les leucotriènes. Pardon. عندنا لي سيتوكين اللي لازم تحفظوا شنو هما لي سيتوكين برو انفلاماتوار. يا ربي جيسبر ما نكونش غلطه، مي سي لي اي ال 1 اي ال 6 اي لي تي ان اف الفا، تي ان اف الفا الفا نورمال. هاد الاخرين نورمال يطيحوا. كاين لو كور تاع لي سيتوكين، ودائما تعاود هاد لا كاستيون تاع لي سيتوكين برو انفلاماتوار، كيما لا كاستيون تاع شكون هما لي سيلول الاولى اللي يلحقوا لو سيت دانفلاماسيون. نورمالمون سي لي بي ان ان. aspect moléculaire médiateur de l'inflammation. Voilà, l'inflammation ويقول لك شنو هما les médiateurs اللي يعاونوا في l'inflammation. عندنا les amines vasoactifs هما l'histamine sérotonine. هادو les amines normalement les amines sérotonine c'est يكونوا déjà synthétisés. Protéase plasmique, la fraction de complément, les protéines de la coagulation, le facteur de Hedgeman et plasmine, le système de kinine, bradykinin. Je sais pas, est-ce que les détails de la protéine de la coagulation, parce qu'il y a toute une procédure de l'activation de la coagulation, le facteur de Hedgeman, le facteur 13. On va de l'activation, on va de l'activation de fibrinogène, on va de fibrinogène avec il est soluble, il est insoluble. Fibrinogène يمدنا fibrine, on va de fibrine avec qui trace كامل genre le rôle تاعو كلش. لازم تصير une destruction sinon يمدنا des thromboses، يمدنا تخثر تاع الدم. Du coup يدخل البلازمين هذايا قبل ثاني يكون inactive، يكون بلازمينوجين. بعدنا بلازمين ومن بعد صار ديستركسيون تاع الفيبرين، وهذه اسمها لا فيبرينوليز، ديستركسيون تاع الفيبرين. عندنا لو سيستيم دو كينين ثانيك، ميتابوليت دو لاسيد اراشيدونيك. على بالنا البروستاغلاندين جاو من الميتابوليزم تاع لاسيد اراشيدونيك. ليكوترينين اوسي، لوكوتريين باردون جاو ثاني ميتابوليزم تاع لاسيد اراشيدونيك. Le PAF, c'est l'activateur des plaquettes. On a les cytokines pro-inflammatoires. C'est important les cytokines pro-inflammatoires. Le foie, la plupart des protéines inflammatoires, des facteurs de coagulation, l'essentiel, la plupart des protéines sécrétées dans le corps, c'est le foie qui les sécrète. Il a un rôle principal dans l'inflammation, un rôle principal la coagulation. Voilà, on a le facteur Hedgeman, c'est le 12, pardon, c'est le 12, comme 13, c'est le 12. Le système de la kinine, fibrinolyse, coagulation, le système de complément. Bon, le complément, on a un cours spécial, fait quels les détails du complément. Par contre, il y a des produits تاع لا سيلول ديال المدهم. عندنا لي ميدياتور بريفورمي
ou préformés c'est يعني كانوا déjà في la cellule ça لهم sécrétion برك كانوا في des granules de sécrétion alors que nouvellement synthétisés ça لهم la synthèse حتى تصرا une activation induction تاع la synthèse تاعهم لازم تحفظوا شكون هما لي بريفورمي هم باينين اصلا كاين ثلاثه les histamines sérotonine ou les enzymes lysosomales histamine sérotonine enzymes lysosomales les histamines منهم les mastocytes basophiles ولا les plaquettes sérotonine منهم les plaquettes برك sinon عندكم les nouvellement synthétisés les prostaglandines le cotrien le PAF les systèmes réactifs à l'oxygène le nitrique les cytokines voilà l'histamine sérotonine c'est des médiateurs préformés l'histamine les mastocytes les basophiles et les plaquettes alors que les sérotonines les plaquettes voilà هنا كاين tout un tableau récapitulatif تاع شكون يدير l'augmentation تاع la perméabilité vasculaire شكون يدير vasodilatation diapédèse douleur. Mais je pense pas que vous devrez apprendre tout ça. Je vais vous donner quelques CM parce que les CM immuno toujours même si ما يتعاودوش يتعاودوا كيف نقول لكم la formulation تبدل غير la formulation تاع la question les phrases sont les mêmes les propositions sont les mêmes une fois تفهموا les propositions هذوك تجيكم سهله. On passe هنايا c'est le complément. Normalement déjà درتوه كاين 3 voies la voie alterne la voie classique et la voie des lectines. La voie classique elle est activée par les anticorps alors que la voie des lectines elle est activée par des sucres. Les lectines c'est le mannose. On a l'autre l'activation elle va aboutir à quoi à l'activation de le C3, le C3A, C3B. Les C3A c'est des anaphylatoxines. يبقاو les C3B برك. Les C3B le rôle تاعهم c'est l'opsonisation. ومن بعد من C3B كاين toute une cascade تشوفوها في الكور تاع الكومبليمون باش يتاكتيفيو. ومن بعد une fois activé واش عندنا la formation تاع هذاك le complexe d'attaque membranaire المعقد الغشائي. فوالا هنا نروح نجيبو ستيلو هذاك باردون. Voilà, c'est le C. Bon, après toute une procédure d'activation, on se le CNF activé, il sort, on va dire ce معاه الآخرين ويمدلنا هذاك لو بور اللي راح يديروا من بعد لا ليست تاع الميكروب. ما تنساوش بلي les C3A ce sont des anaphylatoxines يعاونوا في l'inflammation. C3A c'est 5A alors que les C3B le rôle تاعهم c'est l'opsonisation. Système du complément هنا يعاود يقول لك عندك le C3 est activa C3A C3B C3B rôle في l'opsonisation C3A rôle d'anaphylatoxine يعني c'est un médiateur chimiotactique اللي يروح يactiver les mastocytes مننا l'histamine واش يدير vasodilatation تاع le vaisseau alors que هنايا le C3B يactive C5 ومن بعد C5 C5B C5A C5B مع C6 C6 يactive C7 C8 C9 C5B C6 C7 C8 et C9 plusieurs C9 ماشي وحده normalement c'est plusieurs C9 مع le C5B le C6 le C7 le C8 راح يمدوا لنا le complément le complexe تاع الكومبليمون في la paroi تاع la bactérie اللي حيدير import منو تصرا l'analyse cellulaire. Le système تاع la coagulation هنا c'est le système de coagulation. En général je dis que il y a deux systèmes la cascade c'est les facteurs هذوك وكاين le système تاع les kinines. L'essentiel que ces deux mécanismes vont aboutir à la formation de plusieurs molécules importantes le chimiotaxisme et comme médiateur de l'inflammation. L'activation d'un système kinine va activer les plasmines et les plasmines vont activer le complément. Le complément va donner des anaphylatoxines qui sont des médiateurs aussi. Voilà, le facteur de Hedgeman activé intervient dans la cascade de la coagulation, le système de kinine qui sont en équilibre. Molécules importantes, la fibrinogène, fibrine, thrombine, plasminogène et plasmine. Et voilà, le plasmine, il est en rouge. Le plasmine, c'est lui qui va activer le système de complément. Voilà,
plasmine va activer le système de complément. Kinine, on va dire kinine, on va dire activation, la plasmine, et l'activation du système du complément. هنا يهضر على le système de kinine qui est la kallikrénine. Kallikrénine, c'est des enzymes, les kallikrénines. Les peptides, les kinines, c'est des peptides vasoactifs. تبدا la production تاعهم الكينينوجين اللي هو le précurseur تاع الكينين sous l'action تاع les protéases اللي هما les kallikréines. عندي بروبليم معاهم kallikréines اللي هما des protéases يعني des enzymes qui vont aboutir à la production de l'équinine, mais l'équininogène. Le bradykinin étant la protéine la plus importante à le système, impliquée dans la dilatation vasculaire et la douleur. Voilà, la bradykinin, c'est un puissant médiateur de la douleur, ou impliqué dans la vasodilatation vasculaire. La kallikréine active également le facteur Hedman. Elle va activer aussi la coagulation. Les cytokines pro-inflammatoires, هما les AL1, les AL1, IL6, TNF-alpha. L'essentiel, les cytokines pro-inflammatoires vont activer les cellules dendritiques, macrophages et cellules NK. Les dendritiques, c'est pour la présentation antigénique. On a les macrophages, on a les NK. NK ont activité cytotoxique et les macrophages phagocytose. Et les chymokines ou les cytokines pro-inflammatoires من جهة يكتيفيو les cellules ومن جهة عندهم action sur le vaisseau ينديروا vasodilatation diapédèse et pour aboutir à l'inflammation. Voilà هنا détaillوهم شكون هما les cellules sécrétées ou chaque cytokine et واش دير هذيك لا cytokine وشنو هما les cibles تاعها. Par exemple, IL1, c'est l'activation des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont les cellules des vaisseaux. On a le TNF, le nécrose, facteur nécrosant des tumeurs. Il va aussi activer les cellules endothéliales, activer les neutrophiles, l'hypothalamus. L'hypothalamus est le centre de la fièvre. L'inflammation à la fièvre. Du coup, les médiateurs vont activer l'hypothalamus puisqu'on a une fièvre. Le TNF aussi activer le foie, on a le rôle principal de la synthèse des protéines aiguës à l'inflammation, qui est la protéine C, qui est la CRP, c'est la protéine qui dès qu'on a une inflammation, c'est la première protéine qui est dans le sang. هنا c'est les structures de reconnaissance. قلنا هضرت لكم قبيله ديجا عليهم لا فامي تاع لي تي ال ار اللي هما لي بي ار ار. تي ال ار ايغال او بي ار ار. تي ال ار هما لي بي ار ار. سي اون فامي, سي اون نوميناسيون برك. تول لايك ريسبتور. بي ار ار نسيت سي كوا. لي بامبس يعني نسيت لابريفياسيون. لي بامبس هما لي زونتيجين تاع لي بكتيري. كيما قلت لكم سي دي جروب. لي تول لايك ريسبتور سي با توجور ممبرانير. نورمالمون كاين جو بونس لو 3 لو 9 le 7 aniques qui sont intracellulaires. Il y a 3 types qui sont intracellulaires au tafdorm. Bon, c'est pas le 7, voilà. Je sais pas, normalement, on va vous dire, je le cours de l'immunité innée. Il y a 3 TLR qui sont intracellulaires. Ou l'autre, ils sont membranaires. Je vous le rôle de c'est l'identification des corps étrangers. C'est une identification innée, fixe, non adaptative. Comme ils vont reconnaître plusieurs types de bactéries. Éducation à reconnaître les constitutions uniques aux pathogènes. Maintenant, ils vont reconnaître les pathogènes. Ils sont spécifiques pour un groupe de pathogènes et pour les reconnaître, donc moins de risques pour endommager l'autre. Voilà, هنا في هذا الشيما يقول لك بلي voilà une cellule. Les bactéries, bon, il y a 3 types, il y a soit les bactéries, soit les virus, soit des cellules stressées ou la cancéreuses qui vont exprimer certaines molécules qui sont pathogènes. Voilà, que le corps ne reconnaît pas comme normal. On a l'arme en rose. Voilà, hadouma. Et donc tous ces mécanismes vont aboutir à l'inflammation.
وهنا فوالا يقول لك شنو هما لي بامبس. لي بامبس هادو دي موتيف اكسبريمي بار لي باثوجين. عندهم دو كاركتيرستيك ils sont inexistants dans l'hôte. واش معناتها هاد لي زونتيجين كاينين غير في البكتيري ما كاش في لوط باسكو لو كان يكونوا في الكور تاعنا معناتها يولي الكور تاعنا il est identifié comme du non soi يولي لا ذات ثاني. sinon هادو ils sont inexistants في l'hôte, ils sont stables dans le temps. معناتها l'évolution تاعهم تكون lente. معناتها هاد لي زونتيجين ils sont pas spécifiques كيما les antigènes تاع l'immunité adaptative. كيف نفهمكم ما يتبدلوش مع الوقت, ما يتبدلوش بزاف مع الوقت. سي بور سا لي تي ال يبقاو دائما يعقلوهم. منهم عندنا لي زيل بي اس. لي زيل بي اس هادو نلقاوهم في لا بلوبار تاع لي بكتيري غرام نيجاتيف ما يتبدلوش. لي اسيد ليبوتيكويك سي دي زونتيجين تاع لي بكتيري غرام بوزيتيف. Les mananes, c'est des antigènes dans les levures. Et les glycolipides, c'est des antigènes dans les mycobactéries. Les mycobactéries, c'est des bactéries qui ont des parois. Ils ont des glycolipides dans la surface. Et ça, c'est considéré comme PAMPs. Pathogènes Recogination Receptors. Les PRR, c'est les récepteurs des PAMPs. C'est des motifs reconnaissant les PAMPs. comme c'est TLR. Les molécules sécrétées يعيطولهم mannan binding lectin MBL et CRP. le rôle تاعهم c'est la fixation تاع les pathogènes ou l'activation تاع le complément. كاين des voilà هادو c'est les molécules excrétées. ou les récepteurs de surface le rôle تاعهم c'est la fixation aux pathogènes et la phagocytose. نلقاهم au niveau de la surface cellulaire. voilà pardon قبيله قلت لكم voilà نسيت le TLR 8 برك. كاين le TLR 3 le TLR 7 le TLR 8 le TLR 9 هذوما ils sont intracellulaires. هنا يقول لك شكون هما لي TLR. كاين TLR 1 2 4 5 بقول لك ثاني كل واحد واش يعقل. مي بون حفظوا شكون هما لي اكسترا سيلولير نشوفهم في لا سيرفاس سيلولير وشكون هما نلقاهم لداخل لا سيلول. Résumé de la réaction inflammatoire aiguë, عندنا le phénomène vasculaire وشي صرا augmentation تاع الفلو sanguin يعني الدم يزيد لهذيك البلاصه باش يجيب لها لي سيلول et tout ce qu'elle nécessite باش تصرا l'inflammation. augmentation تاع la perméabilité vasculaire باش تصرا الديابيدس على لي سيلول. واش حيكون عندنا باين بلي كي يكون عندنا بزاف الدم واش حيصرا اودام اي اكسودا سي الخروج تاع لي سيلول من الفيسو لو تيسو. بعد لي فينومين سيلولير البي ان اديزيون ديال بي ان باروا فاسكولار يعني باش تصرا ديابيدس ديجا لازم لي بي ان يتفيكسيو في لا باروا اندوثيليال. ومن بعد ترانسميغراسيون دو لوندوثيليوم لا ميغراسيون وين تكون vers le tissu lésé. بعد migration vers les lésions sous l'effet تاع لي كيموكين باينه لي بي ان ما يروحوش وحدهم لازم تكون عندهم عفسه تبعثهم لهذاك لو سيت اللي هما لي كيموكين. بعد لي بي ان شنو هي خدمتهم سي لا فاغوسيتوز. لا فاغوسيتوز شنو واش درنا لا ديستركسيون تاع لاجون باثوجين. amplification de la réaction inflammatoire. recrutement تاع لي بي ان et la macrophage sous l'effet تاع شكون تاع لي كيموكين اللي هما لي ال 8 سي 5 ا تي جي اف بيتا بي دي جي اف. libération تاع لي granulocytes de la amostimulation de leur production sous l'action de GCSF GMCSF هذوما bon هذه MO c'est la moelle osseuse. libération تاع لي granulocytes. les granulocytes هما لي précurseurs تاع كاع لا lignée myéloïde. Le GCSF, GMCSF, c'est des facteurs de multiplication. Voilà, c'est des facteurs de multiplication cellulaire. Les anticellulaires générés suite à l'inflammation, la libération, comme les radicaux libres oxygénés, ça réduit la destruction dans les bactéries, mais ils ont un effet létal aussi sur les tissus. Passe à travers la membrane cellulaire intacte, initie la peroxydation des lipides, l'oxydation des lipides. Les radicaux libres oxygénés de l'oxydation des lipides, ils vont réagir avec l'ADN, l'ADN de la bactérie, oxyde les groupes plutôt bactéries ou bien agents pathogènes, oxyde les groupes sulfhydriques des protéines, les protéines les inscrivent l'ADN et ça la dégradation des composants aussi de la matrice extracellulaire. Donc, les radicaux libres oxygénés vont agir à la fois sur la bactérie ou sur l'agent pathogène et sur notre corps. Libération extracellulaire des protéases lysosomales. Les protéases lysosomales ont une action sur les bactéries. Ils ont une action bactéricide sur les bactéries. Et voilà. Normalement, c'est le cours. J'espère que nous faisons tout. Bon, c'était pas... ما درتش كامل les explications détaillées. Si ندير l'essentiel, تاع l'essentiel. Et parce que ما بقالكمش على l'examen. Bon courage. إن شاء الله تخدموا.